नमस्कार मु अमीर रंजन आपण देखछन्ती लाइव विथ अमियो दिलीप को अपेक्षा रे उभय बीजेपी और बीजेडी दिलीप रायंकर कोर्ट रे जो दिल्ली हाई कोर्ट रो प्रेयर करथिले तार रिजल्ट काली आसीबो आउ एथि पई उभय बीजेपी और बीजेडी तनको अपेक्षा करचन्ती दिलीप रायंक सपक्ष रे रिजल्ट आसीबो ना दिलीप रायंक विपक्ष रे रिजल्ट आसीबो जदि दिलीप रायंक सपक्ष रे रिजल्ट आसुची ताहले दिलीप रायंकु केउ दल ग्रहण करिवो बा दिलीप राय केउ दल को जिवे जो राउरकेलार टिकेट बा राउरकेलार विधायक प्रार्थी नाम एपर्यंत घोषणा करना उभय बीजेपी और बीजेडी जदिव बीजेडी रघुनाथपल्ली और वीरमित्रपुर प्रार्थी घोषणा करनी किंतु वीरमित्रपुर जॉर्ज को पुओ बीजेडी जोग देला परे वीरमित्रपुर एक प्रकार जॉर्ज को पुओ को टिकेट मिलिबो किंबा जॉर्ज को टिकेट मिलिबो एनै चर्चा जोर धरी बीजेडी आ रघुनाथपल्ली दिलीप राय अपेक्षा रघुनाथपल्ली प्रार्थी घोषणा कराउनी दिलीप राय जदि केउ दल रे जोग दउचंती ताहार कैलकुलेशन करिवे उभय दल आ उभय प्रार्थी घोषणा करिवे सीधा सड़क आलोचना करिवे हम सहित अछंती वरिष्ठ संवाददाता अरविंद दास देखंतु सर दिलीप राय काली रिजल्ट आसीबो जहा अनुमान करा होची दिलीप राय सपक्ष रे रिजल्ट आसीबो कारण तांकर जो दिलीप राय जो पाख लोक किंबा तांकर जो पॉलिटिक्स रे जो माने भी दिलीप राय संगे अछंती सेमान को एक्साइटमेंट या बयान करूची दिलीप राय सपक्ष रे रिजल्ट आसीबो आ दिलीप राय एथर निर्वाचन लड़िबे प्रत्यक्ष निर्वाचन लड़िबे राउरकेला जदिओ से एबे को दलरु लड़िबे से नै किछि से स्पष्ट करि नाहंती किंतु जहा जणा पडुची से बीजेपी रु प्रार्थी हेबे राउरकेला पई बीजेपी रु प्रार्थी हेबे कारण तांकर पाख लोक अति निजर पाख लोक प्रत्येक दिन मोदी को सहित तांका फोटो किंबा अमित शाह सहित तांका फोटो बारंबार विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप रे शेयर करछंती जहा इंडिकेट करूची निश्चित भाबे दिलीप राय बीजेपी आड़ को मुहाईचंती जोति पई तांका प्रार्थी माने मोदी और दिलीप राय को नै एठी गोटे प्रमोशन करछंती कोन कहबे सर नहीं देखो दिलीप राय जो माने किछि दिन माने खुला खुली राजनीति कोन दल सपक्ष न कहले भी खुला खुला राजनीति करछंती कहले चले राउरकेला रे एवं जहाँ विगत दिन में पाख लोक भी कहते जे दिलीप बाबूर गोटे माने डिटरमिनेशन अच्छी शारदा नायक को जमी राउरकेला हरइबे सी गोटे फैक्टर अच्छी और द्वितीय फैक्टर अच्छी दिलीप राय निजे ठिया हे यही जो प्रसंग आसला गोटे क्वेश्चन उठे दिलीप राय ठिया ही पारे न पारे सी गोटे बड़ प्रश्न था कहीं कहीं जेहेतु दिलीप राय को 3 वर्ष गोटे दुर्नीति आलिगेसन गोटे सजा जेहेतु से बेल अच्छा सजा हो 2020 मसीह सजा है 2020 अक्टोबर मास किंतु दिलीप राय एपर्तन स्टे केवे भी आप्लाय कर तेणु जना पड़ा दिलीप राय बोधे एक्टिव पॉलिटिक्स इंटरेस्टेड ना इलेक्ट्राल पॉलिटिक्स इंटरेस्टेड ना विगत दिन जो कार्यकलाप देखा गले जना पड़ा से माने इलेक्ट्राल पॉलिटिक्स भी इंटरेस्टेड अच्छा जना पड़ा से कौ दल करेंगे नहीं गोटे चर्चा होता कहीं उभय बीजेपी सहित भल संपर्क था बीजेडी सहित भी भल संपर्क था बिजनेस नहीं अनेक समय चलता ना नहीं से बीजेडी सहित कहीं करेंगे बीजेडी बहुत प्रकार सहयोग कर बिजनेस करने सेमती आउ कि कहते ना तो ओडिशा बाहर भी बिजनेस चलती बीजेपी सहित से भल संपर्क मेंटेन कर विभिन्न प्रसंग चलता आरी भितर सी कौन कला हाइकोर्ट में गोटे अपील कले मत मोर से माने जेहेतु ये हियरिंग का डिले होची जो कन्विक्शन एगेंस्ट जाइछंती तेणु मत गोटे ये दि जाऊ कौन सुजोग माने कौन स्टे दि जाऊ जे मो आगामी लोकसभा कि विधानसभा इलेक्शन में एक्टिव पार्टिसिपेट करि परिबी माने कैंडिडेट हो परिबी एवं दिल्ली हाईकोर्ट कौन कर भितर 5 तारीख दिन स्टेटस रिपोर्ट मांगी सीबीआई की मांगी कारण जेहेतु सीबीआई केस रेट रही तेणु से गोटे माने कौन आशंका कौन माने गोटे विश्वास सृष्टि होती दिलीप बाबू कौटा कौटी मानसिक स्तर में प्रस्तुत होती निर्वाचन लड़ी ये फास्ट कथा सेकेंडरी पार्टा आसुची निर्वाचन लड़ाई कि हाइकोर्ट रिलीफ मिलवा आवश्यक एवं जो हाइकोर्ट रिलीफ केसटा दिल्ली हाइकोर्ट अच्छी एवं सीबीआई स्टेटस रिपोर्ट दबार अच्छी तेणु गोटे कौटना कौटी से गोटे कर केंद्रीय नेतृत्व न चाहिए बीजेपी सीबीआई बोधे स्टेटस रिपोर्ट न देकी टाइम भी नहीं जापे टाइम नहीं गले दिल्ली बाबू पाखे आउ नॉमिनेशन कर संभावना ना तेणु से कहूँ सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट दौची कोर्ट किसी भी फैसला करो दिन 2 दिन भितर ताने दिलीप बाबूर कौटना कौटी बीजेपी सांगे गोटे जोगसूत्र रखा है तेणु बीजेपी चाहिए तेणु सीबीआई से रिपोर्ट दब ना दब ना सीबीआई टाइम नहीं जापर कोर्ट से व्यवस्था भी अच्छी कोर्ट तो प्रथम थर सीबीआई देती ना से टाइम नहीं जाए ना स्टेटस रिपोर्ट दवा मत 15 दिन दि जाऊ 15 दिन दिगले सरीगला
କାମ ସରିଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି, ତେଣୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁଙ୍କର ବିଜେପି ଆଡକୁ ମୁହାଁଇବାର ଆଲୋଚନା ବେଶୀ ଜୋର ହେଉଛି, ସୁଯୋଗ ବି ଆସୁଛି। ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କର ଅତି ପାଖ ଲୋକମାନେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 2 ଦିନ ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ ଯଦିଓ ପୁରୁଣା ଫଟୋ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଟୁଡେ ଆଇ ମେଟ୍ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିଭିନ୍ନ କଥା ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହଉଛି ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁ ବିଜେପି ମୁହାଁ ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅପର ପକ୍ଷରେ ବିଜେପି ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱଟା କାହିଁ ତାର ବଢୁଛି, ବିଜେପି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସିଟ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିସାରିଛି, 6ଟାକ ଆସେମ୍ବଲି ସିଟ୍ ବି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛି, କେବଳ ରାଉରକେଲାଟାକୁ ରଖିଦେଇଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ରଖାଇ ସେଟା ସେଇଥିପାଇଁ କି କରାଉଛି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁ ଯଦି କୋର୍ଟରୁ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ପାଇଲେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ରାଉରକେଲାରୁ ବିଜେପି ତରଫରୁ ଲଢା ହେବ। ତେଣୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲଢିବେ, ତେଣୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଗୋଟେ ବିଗ୍ ଇସ୍ୟୁ, ବିଗ୍ ପଲିଟିକାଲ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ରାଉରକେଲା ପାଇଁକି। ତେଣୁ ସେଇଆକୁ ଭାବିକି ରାଉରକେଲାରେ ତ ବିଜେଡି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁନାହିଁ ବୋଲି ସେ ବି ଚର୍ଚ୍ଚାର ଆରମ୍ଭ ହେବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଏବଂ କାହିଁକି ନା ଗଲାଥର ରାଉରକେଲା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଜିତିବା ଏବଂ ରଘୁନାଥପଲ୍ଲୀ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବିଜେଡିର ଜିତିବାରେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ଭୂମିକା ଥିଲା ବୋଲି ଏବେ ବି ସେ ଚର୍ଚ୍ଚା ରହିଛି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କି ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁକି ରାଉରକେଲାର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଅଟକିଛି ଏବଂ ରଘୁନାଥପଲ୍ଲୀ ବି ଅପେକ୍ଷା କରାଇ ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁ କୁଆଡକୁ ମୁହାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିକି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେବ। ତେଣୁ ବିଜେଡି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ କି ରଘୁନାଥପଲ୍ଲୀ ଆଉ ରାଉରକେଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷଣା କରିନେଇ ବୋଲି ସେଇ ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯୋଉଟା ବୀରଭଦ୍ରପୁର କଥାଟା ଆପଣ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଜର୍ଜ ତ୍ରିକି ପୁଅ ଜଏନ୍ କରିସାରିଲେଣି, ତେଣୁ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆସିଗଲା ଯେ ଜର୍ଜ ତ୍ରିକି ପୁଅଙ୍କୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସେଠି କରାହେବ ବୋଲି। ଜର୍ଜକୁ କରାହେବ, କାରଣ ଜର୍ଜ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେଡିରେ ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସେଟା ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆସିଗଲାଣି। ତେଣୁ ଏଇ ଦିଟା ଯେତେବେଳେ ଅଟକିଛି, ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ଗୋଟେ ରାଜନୀତି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆସିବା ଦରକାର। ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଏ ଦିଟା ଯାକ ଆସନ ବିଜେଡି ଅଟକେଇଛି ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ବିଜେପି ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟକିକି ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ବିଜେପି ଏ ସିଟ୍ ଟାକୁ ଅଟକେଇବା ବା ରାଉରକେଲାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ନ କରିବା ଏକ ପ୍ରକାର ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ବିଜେପି ମୁହାଁ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ବିଜେପିରୁ ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ବିଜେଡିରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଶାରଦା ନାୟକ କେବଳ ରାଉରକେଲାର ନେତା ନୁହନ୍ତି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ନେତା, ଝାରସୁଗୁଡାର ଅବଜର୍ଭର, ଶାରଦା ନାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁକରି ଶାରଦା ନାୟକଙ୍କ ଉପରେ ଦଳ କଣ ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇପାରୁନି, ଦଳ ଶାରଦା ନାୟକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇପାରୁନି, ସେତିକି ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିପାରୁନି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଟିକେଟ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟ ଟିକେଟ ଘୋଷଣା କରିପାରୁନି। ମାନେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ କୋଉ ଆଡକୁ ମୁହାଉଛନ୍ତି ଦେଖିକି ସେ ଏଠି ରାଉରକେଲାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦବ। ସେଇ ଯୋଉ ହୋଲି ଆଲାଏନ୍ସ ଅନହୋଲି ଆଲାଏନ୍ସ କଥାଟା ଆପଣ ତାମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ଅଛି, ଯଦିଓ ବିଜେଡି ବିଜେପିର ଆଲାଏନ୍ସଟା ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନହୋଲି ଆଲାଏନ୍ସ ରହିଛି। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଅନହୋଲି ଆଲାଏନ୍ସ କଥା ଫ୍ୟାକ୍ଟର କାମ କରୁଛି। ଯେ ପ୍ରକାର ଆପଣ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଟିକଟର ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ, ଖାଲି ରାଉରକେଲା କଥା ନୁହଁ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଏମ୍ପି ଟିକଟକୁ ନେଇକି ହଉ, ଏମଏଲଏ ଟିକଟକୁ ନେଇ, ସେଠି ଗୋଟେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅନହୋଲି ଆଲାଏନ୍ସ ରହୁଛି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଅଛି ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁଙ୍କର ଉଭୟ ବିଜେଡି ଏବଂ ବିଜେପି ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଇ କଥାଟା ଆସୁଛି ଏଠି। ହୁଏତ ବିଜେଡି ବି ଚାହିଁପାରେ ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ, କାରଣ ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ 2014ରେ ଆସିଥିଲେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପୁଣି ହେଇଥିଲେ 18 ବର୍ଷ ପରେ, ସେତେବେଳେ ବି ଶାରଦା ନାୟକ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଫାଇଟ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କର କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ୱିନ୍ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଯଦି ବିଜେଡି ବି ସେପରି ଚାହୁଁଥିବ ଯଦି ମାନେ ଅନହୋଲି ଆଲାଏନ୍ସରେ ଏଇଟା ରାଉରକେଲା ପଡିଯାଇଥିବ ସେ ଢାଞ୍ଚାରେ, ତେଣୁ ଶାରଦା ନାୟକ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ନ ଦେଇ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଇପାରେ ବୋଲି ବିଜେଡି ଚିନ୍ତା କରିପାରେ ଯଦି ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ନ ହଉଛନ୍ତି। କିମ୍ବା ଯଦି ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ କୋର୍ଟରୁ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ନ ପାଉଛନ୍ତି, ହୁଏତ ବିଜେଡି ଯେହେତୁ ଗଲାଥର ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁ ସହଯୋଗ ବି କରିଥିଲେ ପରୋକ୍ଷରେ ବିଜେଡି କି, ହୁଏତ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କର କନସେଣ୍ଟ ଦେଇକି ଆଉ କାହାକୁ ଟିକଟ ଦେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବି କରିପାରେ ବିଜେଡି। ବିଭିନ୍ନ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କାମ କରିଥାଏ। ତେଣୁ 5 ତାରିଖ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନାହିଁ, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥାଇପାରେ। ମାନେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବିଜେଡି ବି ମାନେ ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁଙ୍କ ଡିସିସନକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ବିଜେଡି ବି ଟିକଟ ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁନାହିଁ ବୋଲି ବହୁ ଯାହା ଭାବୁଛି। ତ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଯଦି ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ବିଜେପିରୁ ଟିକେଟ ପାଆନ୍ତି ବା ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଶାରଦା ନାୟକ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଗତ ଥର ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଫାଇଟ୍ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଶାରଦା ନାୟକକୁ ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସରେ ନ ନବାଟା ମାନେ ଶାରଦା ନାୟକଙ୍କର ରାଜନୀତି ପୁଣି ମାନେ କଣ ରହିବ, ରାଜନୀତିକ ଅବସ୍ଥା ବା ରାଜନୀତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ତାଙ୍କୁ କଣ ରହିବ ଯଦି ବିଜେପି ଯୋଉ ଅନହୋଲି ଆଲାଏନ୍ସ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେଇ ଢାଞ୍ଚାରେ ରାଉରକେଲା ଆସିଥାଏ, ଶାରଦାକୁ ଯଦି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ନ କରନ୍ତି, ଏଠି ଯଦି ବିଜେପି କିମ୍ବା ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟକୁ ଯଦି ଜିତେଇବାକୁ ଚାହେଁ ଉଭୟ ଦଳ, ତେବେ ଶାରଦାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏଠି କଣ ହବ? ଶାରଦା ନାୟକ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ହେଲା। ଶାରଦା ନାୟକ ଗୋଟେ ମାନେ କଣ କହନ୍ତି 24/7 ପଲିଟିକ୍ସିଆନ, ଗୋଟେ ଭେରି ପ୍ରଫେସନାଲ ଇନ୍ ପଲିଟିକ୍ସ। ଶାରଦାକୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡି ପୁଣି ସରକାର କରିବ, ତେଣୁ ଶାରଦାଙ୍କୁ କିଛି ବି ସେମାନେ ଆଶ୍ୱାସ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଲେନି ଟିକଟ ସିଟିଂ ଏମ୍ପି ଟାକୁ, ତାକୁ ସେମିତି ଗୋଟେ କଣ ଆଶ୍ୱାସ ଦିଆଯାଇଥିବ। ଚାଉପଟନାୟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକଟ ଦିଆଗଲା, ଗଲା ଥର ଦିଆହେଇନଥିଲା। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯିଏ ଫର୍ମ କରେ ତା ପାଖେ ଅନେକ ଅପସନ ଓପନ ରହେ। ଶାରଦା ନାୟକ ଯେତେବେଳେ 2014 ହାରିଥିଲେ, ତାକୁ ତ ପୁଣି ରାଜ୍ୟର ବି ଚେୟାରମ୍ୟାନ କରାଇ ପାରଥିଲା ନା। ଯଦି ଏବେ ଇଲେକ୍ସନ ପରେ ତାପରେ ବି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ମେୟର ବି ଇଲେକ୍ସନ ଅଛି, ରାଉରକେଲାରେ ବାକି ଅଛି।
ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ସେଟା ପାର୍ଟି ତାର ଡିସିସନ ନବ ଇଏ କରିବ। ଯଦି ଶାରଦା ନାୟକକୁ ସେମାନେ ଟିକଟ ନଦେବେ ଶାରଦା ନାୟକ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ କନଫିଡେନ୍ସକୁ ନେବେ ସେମାନେ, କାରଣ ଶାରଦା ନାୟକ ଗୋଟେ ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ କହୁଛି ଏଠି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଡେଫିନେଟଲି, ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ମାନେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କ ପାଇଁ କି ଯଦି ସେମାନେ ବାଟ ଛାଡ଼ିବେ ତାହେଲେ ଶାରଦା ନାୟକ ଗୋଟେ କନଫିଡେନ୍ସକୁ ନେବେ ସେମାନେ। निश्चित भाव दिलीप राय जजमेंट को उभय दल अपेक्षा करते कोर्ट कौन जजमेंट दौर दिलीप राय सपक्ष दौर कि दिलीप राय विपक्ष आदि दिलीप राय सपक्ष कोर्ट रो निर्णय आसूची तबे दिलीप राय क्यों दल रे प्रार्थी हेबे किंतु जहां एबे जना पडुची बा जहां चर्चा रही दिलीप राय एबे बीजेपी मुहा निश्चित भाव बीजेपी रु प्रार्थी हेबे कारण तांको पाख लोक बीजेपी रु प्रार्थी माने दिलीप राय एबे प्रचार प्रसार रे लागि गलेनी तबे दिलीप राय जदि बीजेपी रु प्रार्थी होचंती तबे रघुनाथपल्ली रो कैंडिडेट कैंडिडेट घोषणार भूमिका बा तांकर निर्णय रो गुरुत्व रहिबा तबे निश्चित भाव एठी आ गोटे प्रश्न आसुची तबे एठी अन्य जो बीजेपी रो जो आशायी प्रार्थी माने थिले जदि दिलीप राय एठु प्रार्थी होंती तांको अवस्था कौन हबो एपटे शारदा नायक को कथा मध्ये आसुची जदि दिलीप राय बीजेपी रो प्रार्थी होंती किंबा शारदा नायक को एठी बीजेडी प्रार्थी करिवो कि नाही ताहा मध्ये एबे प्रश्न रे तबे देखा जाऊ काली रो निर्णय बा कोर्ट रो निर्णय पर सबु ए सबु जो चित्र रही से चित्र स्पष्ट हबो। नमस्कार।